देखा 2 किलो 3 किलो हम ना ना 3 किलो खंड हम आउ दिन धरले चुना माछ तो कौन कर किलो पड़ेला 3 किलो हो पड़े गोटे नौ तक नलार पशिगला बाड़िया नहीं मु आणु बापा बो केमती बाहरुनी बाहर कर भाजियो नाई बे कामुड़ दबो हाँ हे भगवान हाँ ते डर मारुची माछ हैं डर मारुची हाँ से गले भरी मला पुणी गला भरी केमिति देखु से गला बेले नेबे कुआड गला की गांव जाय छी बड़ बड़े एटा ना 11टा अभी चुना माछ बच ने आपको आसिले सिना आसुन खाइबु नालिया काटी देले हो बापा आइले अरे पुचु माछ बाछि तू बइचु केते अनै छी देखिलु तते आसीबो चुंगुड़ी ये गोटा ये देखो मैं तो आसे खाइबु चुंगुड़ी गोटा आया पकना सेटा नो हड़ी एंडा मत एंडा चिंगुड़ी मारे घुंगुड़ी चुंगुड़ी गोटा कौन बा आ कौन करीबा मु तोर वीडियो करछि करबिनी ए गोटे पिला देख कादुओ रे कोन हेछि जानु गाधई बुनु हां जाऊ चल दे चल आ से फांसी उठेने आ से हरी मुंडो के खाइबा तू कोन हमर करथलु की मंजी की खाइबो घरु पळा चुपचाप पहला मुंडो खाइबो मु आंटी मंजी खाइबनी आंटी मुंडोडा खाइबो एई तोरी मुंडोडा खाइबो हम तोर मोर खाया हां हम जोर केते बुद्धि गेल तोर मोर खाया अल मा तू कोन बाहाई गलु ना कोन बा आउ आ तू कोन एते एते जोड़ी पिंदी छु पुपुनो पिंदी दिछि तुमको तुम खाइबनी कि भोक लागुनी हैं आ तुम चूड़ी पिंजो तुम साड़ी काई हैं आउ देखी केमी देखा देखेवा सांग मन को ठियाल ठिया हम देखा जान तुम बड़े लाइट रे ठिया हम ना ए मो झील पिला चूड़ी पिंज तुम तो स्त्री लोक चूड़ी पिंज कौन ना तुम कौन डीजे पड़ो कौन केमती नाचुची केमती हौची देख दे फुले हो कौन तुम कौन बाहर तुम बाहर ताले चूड़ी कौन हो ते मना कल बंद कर चल खाइए बोली चल नु खाई नहीं आसे तब बजेबू हाँ आसे बंद कर मोबाइल बंद कर आ बुझा आस तो चूड़ी खोल थोई दे तापर पछे दिन सोई उठले चलो आस आग थोई दे ठी हैं चलो ए थाऊ चलो मु आपको डबार पूरी देवी तुम मछली खेल आस आने आसे ए थोई दौचे हाँ आ थोबनी आउ
ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ଏଇଠି ଥୋଇଦବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ମାନେ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି କେତେଟା 2ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ନା କଣ ବୁଝୁ ପୁଚୁ ଏଠି ଆମର ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକା ଖୋଲା ଖରା ହଉଛି ଏଠି ବସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଖେଳିବ ଏଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ ଝରକା ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ତ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଖେଳିବ नो ତାହେଲେ କୋଉଟା ୟେସ୍ କୋଉଟା ନାଇଁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ମାମା ଦେଖୁଛ ନା ତମର ଏବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଇଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି ହେଲା ଏବେ କେମିତି ପେଟ କଣ ହଉଥିଲା ଡକ୍ଟର କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ ମନେ ଅଛି ଟି ବାପି ମୁଁ ଡାକିବି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ହଁ ପରା କହିଲି ହଁ ପରା କହିଲି ହବନି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ତମେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ନ ଶୋଇ କଣ କରିବାର ବୁଝୁ ଖରାବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଶୋଇଲନି ମାଛ ଭାତ ଖାଇବ କଣ ଏଇନା ଖରାବେଳେ ମାଛ ଭାତ ଖାଇଥିଲ ତମ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା ଏବେ ଭଲ ହେଇଛି ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଟିକେ ଛତୁଆ ଖାଇଦବ ଆଉ ଓହୋ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଖରାବେଳେ ନ ଶୋଇକି କଣ ହଉଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲିବେନି ତ ଦେଖୁଥିବେ ତ ପୁଚୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।